बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, अख्तर अब्बास और मेरा आप सबको सलाम पहुँचे। रबिया रहमान ने लिखा कि आपने जो 14 कीमती बातें बताईं और वो एक ही दिन कही गईं, ये खुतबा मैंने ज़िंदगी में कई दफ़ा पढ़ा, लेकिन ये कभी दिल पे इस तरह नहीं उतरा जिस तौर पे इसने अब असर किया। इतनी डिटेल के साथ मुझे लगता है कि मेरे रब ने आप पे ख़ास करम किया है और आपको ये सादत बख्शी है। रबिया बेटा, आपका बहुत शुक्रिया, आपने इस तरह सोचा और कहा। शाह वलीउल्लाह अलैहिर्रहमा बर सग़ीर के बहुत बड़े आलिम थे और उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 40 अहादीस, चहल अहादीस के नाम से एक किताब मुरतब की। उसमें से मैंने एक हदीस पढ़ी थी, तो मैंने सोचा मैं आपसे वो शेयर करता हूँ। फरमालो अलल खैर कफ़ाइला, ये अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि खैर और भलाई के काम की तरफ रहनुमाई करने वाला ऐसा ही है जैसा कि उसने उस पर अमल किया हो। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि अच्छाई की बात करने वाला, खैर की बात करने वाला अमली तौर पे कभी कभी कोई गलती कर जाए, कोई कमज़ोरी दिखा जाए, पर मेरा रब ऐसा मेहरबान है, ऐसा शानदार, ऐसी शान वाला कि वो बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों को दरगुजर कर देता है और उसकी मोहब्बत बाकी लोगों के दिलों में जागुज़ी कर देता है और उसकी छोटी सी नेकी को भी बड़ा कर देता है। शायद ये जो बात कही गई आप में से बहुत सारे लोगों पे और ख़वातीन पे भी सादिक आती हो। सादिक आने का मतलब होता है पूरी उतरती हो, आपकी कोई भी उम्र हो। देखें, आप अगर टीन एज में हैं और आप अपने नौजवान तलबा में काम करते हैं, या बड़े हैं और आप अपने हम असर लोगों में काम करते हो, अपने अदारे में काम करते हो, किसी दीनी जमात के लिए काम करते हो, तो उस लम्हे कोई आपसे नाराज़ भी हो, किसी को आपकी शक्ल और काम ना भी पसंद हो, अगर आपकी नीयत इन्नमल अमालु बिन्नियात वो खालिस है और आप वो जो काम कर रहे हो उस पर आपकी यकसुई है, लाइक मैं जब आपसे बात कर रहा होता हूँ मेरा दिल पूरी तरह मोहब्बत से भरा हुआ होता है। मैं बहुत सारे ताने सुनता हूँ, बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो आपको नागवार गुजरती हैं। आप सोचें कि आई वॉज द फर्स्ट वन कि जब मैंने बच्चियों को और बच्चों को उनकी गलतियों के बारे में शर्मिंदा करने की बजाय उसमें से निकलने का रास्ता दिया। मुझसे कई लोगों ने पूछा कि तुम ऐसा क्यों करते हो, तुम्हारे पास ऐसी दलील क्या है। तो कुछ लोग अगर जेन्युइन चीज़ों को समझना चाहें तो बंदा उनसे बात कर लेता है, पर अगर कोई समझना ना चाहे, सिर्फ इंटरप्ट करना चाहे, आपको रोकना चाहे, तो ये तो खालिस शैतान का काम है। शैतान को कभी नेकी रास नहीं आती। उनको लोग राह रास्त पे वापस आते, लोगों के दिल साफ़ होते। उन बच्चियों पे जो पहाड़ सी गलती हुई, छोटी गलती समझ के ही सही, पर उनकी ज़िंदगी के सारे माह साल उस दुख में उसके नीचे ऐसे ही होते हैं जैसे आपके गर्दन पे किसी ने पहाड़ रखा हुआ हो, आप उठ नहीं सकते। अच्छा, ऐसे में वो रोती हैं, कुरलाती हैं, दुआएं करती हैं, तो आपके बस में हो तो क्या दुआएं कबूल नहीं होंगी? आपके बस में हो तो क्या आप उनको अल्लाह के पास जाने नहीं देंगे? गलती हुई है, इंसान है, इंसानों से ही होती है। सो मैं जब जब ऐसी बच्चियों की मदद करता हूँ, पहले उनसे ज़रूर पूछता हूँ कि मेरे बच्चे तौबा की है कि नहीं, वापसी हुई है कि नहीं। चूँकि मज़े और चस्के के लिए तो फिर ज़ाहिर है वो मेरा इलाका नहीं है, वो जो लोग वहाँ हैं उसका भुगतें, मज़ा लें, पर मज़े के बाद जो हाविया है उसका उनको मज़ा लेना पड़ेगा, वो लाजमी उसका मज़ा चखेंगे। अच्छा, अब मैं सिर्फ उन सईद रूहों से बात कर रहा हूँ। सईद रूह कहते हैं जिसकी रूह बहुत अच्छी हो, जिसका दिल बहुत अच्छा हो और वो चीज़ों को समझना चाहता हो। तो शाह वलीउल्लाह अलैहिर्रहमान ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस को मुस्लिम से और बुखारी से और साहसिता से लिया और अपनी छोटी सी किताब बनाई, क्योंकि उन्होंने की हदीस पढ़ी हुई थी कि जिसने 40 अहादीस याद की उसकी बख्शिश का सबब हो जाता है। तो उस हदीस में अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अत्ताइबु मिन ज़म्ब कमल्ला ज़म्ब लहू, गुनाह से तौबा करने वाला शख्स उस तरह है जैसे उसने गुनाह किया ही ना हो। ज़िंदगी में जब कभी गलती किसी से हो, छोटी उम्र में, बड़ी उम्र में, जो सबसे पहला काम करने वाला होता है वो पलट आना चाहिए। पलट आने वाले को वापसी का रास्ता मिल जाता है। वहाँ रुकने वाले को, उसकी दलील ढूंढने को, उसके जवाल ढूंढने को, एक तो गुनाह किया, गुनाहगार हुआ, ऊपर से दलील ढूंढी तो गुस्ताख भी हुआ। गुस्ताख तो सगा बेटा भी हो तो लोग उसको नाखलफ समझ के
جائیداد سے آگ کر دیتے ہیں۔ گستاخی کسی کی کسی بھی عمر میں برداشت نہیں کی جاتی۔ ہاں، جھکا ہوا سر ہو، نم آنکھیں ہوں اور گداز دل ہو، اور جس میں توبہ اتنے سارے آنسو پڑے ہوئے ہوں اور اپنے رب کے آگے آپ کے ہاتھ پھیلے ہوئے ہوں، تو وہ معاف کر دیتا ہے اور اس کو آپ کے اوپر سے نکال دیتا ہے۔ ان بچیوں کو جو مجھے دعائیں دیتی ہیں، ان بچیوں کو جن کے والدین دعائیں دیتے ہیں، اول تو میری یہ خواہش اور آرزو ہوتی ہے کہ کبھی کوئی اس غلطی میں جائے نہ، اس غلطی کا دروازہ کھٹکھٹائے نہ، اس دنیا کو دیکھے ہی نہ۔ یہ سب سے اچھا ہے کہ اس نے اس دنیا کا نہ سنا ہو نہ دیکھا ہو، پر جب بھی دیکھا ہو اور سنا ہو اور پھر وہاں جھانکا ہو تو اس کے بعد واپسی مسٹ ہے۔ جتنی جلدی واپسی ہو جائے انفیکٹ اتنی ہی بڑی سعادت ہوتی ہے۔ غلطیاں انسانوں سے ہوتی ہیں، اگر اللہ کبھی کبھی اس کی معافی اور گناہ پہ رونے پہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ اس گناہ کو اگر وہ ثواب میں کنورٹ کر دیتا ہے تو میرا اور آپ کا کیا جائے گا؟ ہم کیوں چاہتے ہیں کہ وہ لازمی اس کو جہنم کی کسی اتھاہ گہرائی میں پھینکا جائے؟ مجھے اور آپ کو اللہ نے انسان بنایا اور انسان کو خدمت کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے بنایا۔ لوگوں کو جہنم میں پھینکنے اور اس کے اوپر دروغہ بن کے بیٹھنے اور وہاں پہرا دینے کہ یہ کہیں باہر نہ نکل آئے۔ مجھے یاد ایک دفعہ اشفاق صاحب نے ایک پیر صاحب کا ذکر کیا کہ اس نے اپنی مرید سے کہا کہ میں نے حقہ پینا جاؤ میرے لیے آگ لے کے آؤ۔ وہ بیچارہ ڈھونڈتا رہا، اسے آگ نہیں ملی۔ تو پھر اس نے واپس کہا کہ سرکار آگ تو نہیں ملی؟ تو اس نے کہا نہیں ملی کیا مطلب، مجھے حقہ پینا ہے۔ وہ پہاڑ کی چوٹی پہ جاؤ، دور سے آگ نظر آ رہی ہے۔ تو بیچارہ چلتا رہا، آدھی رات گزر گئی۔ جب وہ وہاں پہنچا تو وہ جہنم کا دروازہ تھا اور دروغہ جہنم وہاں بیٹھا ہوا تھا۔ اٹس اے سمبولک اسٹوری۔ تو اس نے جا کے بڑی درد مندی سے اور کہا ہاتھ جوڑ کے اور آرزو مندی سے کہ پیر صاحب کے لیے آگ چاہیے تو مجھے تھوڑی سی آگ دے دو۔ تو اس نے کہا تمہیں کس نے کہا جہنم میں آگ ہے؟ اس نے کہا ہم نے تو یہی سنا کہ جہنم آگ سے بھرا ہوا، گناہ گار اور جتنے لوگوں نے گناہ کیے، غلطیاں کی، سب اس میں پھینکے جائیں گے اور جلائے جائیں گے اور وہ کڑاکے ان کے نکلیں گے۔ تو اس فرشتے نے کہا کہ جہنم میں آگ نہیں ہے، یہاں تو جو آدمی آتا ہے اپنی آگ ساتھ لے کے آتا ہے، اس آگ میں جلتا ہے۔ سمبولک کہانی کبھی کبھی آپ کے دل پہ جا کے لگتی ہے اور آپ سوچتے ہو کہ میں اپنی آگ اپنے کندھوں سے، اپنے دل سے، اپنی روح سے یہیں اتار کے پھینکوں اور جب اللہ کے ہاں جاؤں تو اس وقت بالکل خالی ہوں، جنت میں جانے والے رستے پہ بندہ ہو، جہنم والے رستے پہ نہ ہو کہ جہاں پھر وہ اپنے کندھے والی آگ آپ کو جلا جلا کے راکھ کر دے گی اور جہنم کے دروغے پھر وہاں آپ کو ہیلپ آؤٹ کریں گے، وہ آکسیجن دے کے جہاں وہ آگ اور بھڑکے، اور پھر ظاہر ہے جو اس گناہ کی سزا اللہ نے متعین کی ہوگی وہ تو ملے گی، کتنا عرصہ ملتی ہے وہ ملے گی، پھر اس کے بعد واپسی ہوگی۔ لیکن بہت بہتر یہ ہے کہ انسان اس بری چیز کو، برے رخ کو، برے مومنٹ کو آنے سے پہلے جب بھی آپ کے دل پہ دستک ہو فوراً اس کو سننا چاہیے، واپس آنا چاہیے اور پھر اس میں سے نکل جانا چاہیے۔ اختر عباس کو اجازت دیجیے، السلام علیکم۔